आम्ही तर सांगतो आमगे पोरून चालना हल्ली ना गो माती बनली फुलारे हिरो काढले गाऊन घे द्या झाली का पोया नको पिशवी हाडपा आमी तुका दिवं मेळटा आहले न्ही रे काणगां आमकां नाका कित्याक गरम भाजी कर भाजी खावपाची पयली ना आता कणगो आयदन हाडला न्ही झाला झाला पोती काढपा बाजारात रात घेऊन बसताना बतर घाली न्हू गो त्याका विलो बी काडून येतो न्हू गो कणगांचो मोठी जाली ना आमी कणगांचो आनी खंडो आनी कितें तेमगे बरी मोठी जाला न्हू गो पोलदडीन लांबू कशी जाली कणगां माती उडून गेली कणगां रोवपा मरे रोवपाची पाल घालपाचो सारी घालपाचें आनी मागीर नडपाची माती घालपा मागीर लास्ट चवथ जावन बी माती घालतली आमी चवथी कडेन तेन्ना न्ही गो खंयच्या म्हयन्यार रोयतात जुलया जुलय म्हयन्यार रोयताय कणगां मागीर काडटा केन्ना आतां हो खंयचो म्हयनो नोव्हेंबर डिसेंबरां काडटा आमी नोव्हेंबरां डिसेंबरां कणगां काडटाय शिक्षा प्रेमानंद वेळीप माझ्या प्रशांती प्रकाश वेळीप अमरावती चंद्रकांत वेळीप आमी कणगां रोवंक लागल्या 40 वर्सां जालीं भाटकारार रुगार आमगे काय स्वता कांय ना आमी धवे कणगां रोयता तांबडी रोयता झाड कणगां रोयता चिरकी रोयता आनी काट कणगां रोयता आनी आमी लोकाल्या करून खाता आमी थोडीं बाजारां वयता विकूंक थोडीं अशीं गांवां घेवन भोंवता थोडीं बिश्टी रस्त्यार बसता आनी कणगां खोपयता आमी अशें करून करता आमी लोकालेंच आमगे कांय ना कळ्ळें तुका आमी पयलीं मरे निवळ करून घेता हें सगळें तासून तण काडून घेता पयलीं तण काडून घेता मागीर कणगां रोयता मागीर पाल घालता सारी घालता आनी मागीर नडटा माती घालता तशें करून करता आमी खूब त्रास पडटा रे आमी करपाक 2 फावटी सारी बी घालूंक पडटा दुकरां लागून कितें अशें करून लायटी आनी कितें करून दुवरी घालूंक जायी दुकर आमकां दवरना खावन वयता दुकर बी कितें केल्यार मेळना आमकां अशें करून लायटी बी बांदून दवरता पळय आमी पयर काडलो उल खबर आमकां आमकां मरे कसलो करून न्हू फायदो ना सरकारान ना आमकां कितें करून दिवंक जाय आमी दुसऱ्या करूंक जाय हेल्प करूं जाय न्हू सरकारान आमी गरीब मनशां न्हू कितें केलें आमगे धंदो जाता रे म्हळ्यार करपा जाय सरकारान बी आमकां कितें मदत करूं जाय रे गरीब लोकांक सरकार आपण मत घाल तरी येता फुडें आमकां हेल्प कोण करना आं हेल्प करूं जाय न्ही तेमी सरकारान मत घाल तरी या बाय बाबा करून फुडें येता अशें कोण आमगे वचपूच करना
गरीब मनची पळयना श्रीमंत पळयना श्रीमंतांक पळोवपाचें गय आमदार मंत्री कसली करताय आमकां गरिबांक कोण पळयताय जाय तेन्ना फुडें येवपाचें हय मरे एग्रीकल्चराक एग्रीकल्चरान कितें उपाय आमकां कांय हेल्प करना न्हू मिरसांगो बी हाडटा आमी हें करता कश्ट करता रोयताय खाताय कितें उरलें जाल्यार विकपाचें आमगेलें एग्रीकल्चरान मिरसांगे बी हाडटा मिरसांगे झाडां मरताय बी कितें बरें वखद बी कितें दिनाय ती आमकां लेट येताय आनी मागीर सांगताय एग्रीकल्चर आमकां हेल्प करताय ना आमगे मरे केलें न्हू दुकर दवरना मोर खाता दुकर खाता वय मोडून खाता हय तशें करून मरे जायना केलें खबर आहा तुका मोरां लागून जनावरां लागून फॉरेस्ट मारून खालें जाल्यार फॉरेस्ट धरता न्ही रे उपाय ना आमकां काय शेत केल्या तशें कणगां केल्या तशीं सगलें तशें फॉरेस्टा लागून कोता येना न्हू मारपाक फॉरेस्ट मारल्यार धरता आमकां उपाय ना मारपाक बेश्टें आमी करपा आमी करता धंदो बरें कितें उज्ज घालूं जायो कितें अशें करून लायट बांदून आमी करून खाताय लोकांले आपल्या स्वता कांय ना रे तशें करून आमकां हेल्प करपा जाय रे आमदारांनी मंत्र्यांनी तशें तू रे निवळ करूया बस तुमकां दिवपा निवळ केल्ली कणगां ती आई दिल्ले ना वर्ना काडतो वर्ना म्हणल्यार रे हय ती वाली कणगां म्हागेली खडलेली आतां ही बी म्हागेली खडला खबर आहा मरे प्रतीक्षा येळी अशें करून निवळ सांगा केलें अशें करून पळय खणोन अशें करून निवळ बी करूं पडटा आनी घेवया कणगां कोयती बरें काय हाडपा आहली बायल घेवन बरी वयता आहली म्हाज्यार घेवन आमगे आमी करता म्हण मरे आमगे भुरगीं धंदो करून खावपा ना भुरगीं आमी आमच्यान जाता म्हळ्यार करपाचें मागीर सोडपा भुरगीं करपाना न्हू आतां भुरगीं करता आतां भुरगीं शिकलेलीं असलो धंदो करून खावपाना चेडे करपाना चेडूं करपाना सुनय करपाना कोणू करपाना आमी जाता म्हळ्यार करपाचें जालें मागीर आनी फुडले कडेन ना